नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी ये रहनुमा हैं अपनी पार्टी की बड़ी चापलूसी करते हैं और हर प्रोग्राम में बड़ी बढ़ के मारते हैं। आज काशिफ अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज का जाना पहचाना लोटा हनीफ अब्बासी चढ़ गया। काशिफ अब्बासी ने धांधली के वाज़ेह वीडियो सबूत दिखाकर हनीफ अब्बासी की चीखें निकाल दी। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे हैं शफाफ इंतखाबात की तहकीकात कर ले। सर आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। कौन होते हैं यार? फिर वही बात, आपकी बात ठीक है, वो कौन आप होते हैं? कहें तुम कौन हो भाई, ठीक है, साइड पे रहो और ठीक है कहें ना, कि या तो आप क्लेम करें कि हमारे इंतखाबात शफाफ हैं। ये तो आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं इस तरह तो लगता है ऐसे है कि पाजी धांधली हुई है, पर तुम कौन है? सुन तो सही नहीं यार, तू क्यों अपनी हमदर्दी में लगा हुआ इतना? मैं तो आपको हमदर्दी कर रहा हूँ। उस वक्त से दिफा करी जा रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका को सीरियसली लेना, जो कि मैं भी एग्री करता हूं। मेरी बात तो सुने, आपकी हुकूमत इस वक्त ऑपोजिशन को टीवी पर देखे ना। आज मेरी बात सुने, आज वजीर आजम ने जो गुफ्तगू की है काशिफ, पहले वो सुन लें। आज उन्होंने एक बड़ा बढ़ चढ़, मैं आऊंगा इसके ऊपर, मैं पहले एक एक करके चलते हैं। सुने ना सर मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा ना, मैंने वजीर आजम साहब को भी सुनाया कि इसमें बात तो कर लेने, सब पे आऊंगा। उसका जवाब क्या मिला सरकार में? जवाब मैं सब पे आऊंगा सर, मैं तो सिर्फ पहले चीज का सेटल कर। भाईजान ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप इतना बड़े ऑपोजिशन का मुंह बंद करना, उसकी कोई मुंह बंद नहीं है। देखिए गालियां वो दे रहे हैं, गालियां वो दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार को हवा वो दे रहे हैं। वो बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं आज अपने रियासती इदारों के खिलाफ, क्या पाकिस्तान की 76 साल तारीख में किसी सियासी जमात ने ये गुफ्तगू की है इस तरह? ये तो आपको तकरीर करने से पहले पता होता है कि ये क्या करने जा रहे हैं और आप बंद कर देते हैं। तकरीर करने से पहले की बात नहीं। अभी आपने कहा ना कि क्या होता है भाईजान, क्यों नहीं होता? तो फिर कहना कि हमने बंद की है, हमने बंद नहीं, हमने बंद नहीं की, ठीक है। एक तरफ फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूं कि अब आपने खोलने का मौका ही दे दिया बात को, तो खोल लेते हैं ना। देख रहे इस वक्त जो सूरत सर, वो यहाँ पे असेंबली में खड़े होकर कहा था कि आर्मी चीफ की मेरी बात तो सुन लेना, मुझे समझाए ना, मैं भी सुनना चाहता हूं। ये तो नहीं कहा था ना, एक इंडिविजुअल की बात की होगी ना किसी ने, फिर उसके ऊपर आर्मी चीफ, और वो वक्त क्या था? हिंदुस्तान के हमले का वक्त था। तो फिर उस बंदे ने क्या कहा था जिसने कहा था? फिर 10 मिनट बाद उसने कहा था ना, माफी मांग ली थी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है ना जी। तो फिर खलोया भी करो ना, गल करें तो मैं वही कहता हूं ना, गलत बात जो भी करेगा गलत करेगा ना। आप एकदम जब हमलावर होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, मैं सिर्फ फौज की बात नहीं करता, जजेस की बात ले लें, पार्लियामेंट की बात ले लें, जिस तरह कहा एक लीडर ने। देखिए काशिफ, इस तरह तो अगर आप करेंगे ना, तो मेरे लीडर ने किसी को गद्दार नहीं कहा, आर्मी चीफ को मीर जाफर नहीं कहा, मीर सादिक नहीं कहा, सबको, ठीक है ना? इस तरह ना करें, ठीक है, इस तरह ना करें, ठीक है सर। मीर जाफर नहीं कहा, मीर सादिक नहीं कहा, फिर दुनिया को ये नहीं कहा कि दुनिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है जी, ये कागज का टुकड़ा है मेरे पास, ये फलां डोनाल्ड लू ने ये कह दिया है, फलां ने अमेरिकन साजिश है, हम नहीं मानते अमेरिकी गुलामी को, और गुलामी को ना मानने वाले सीधे जाके लेट जाते हैं। ये बताएं सर, हाँ, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जी, कर डाली। फॉरेन ऑफिस ने इसका जवाब दे दिया। ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक जवाब मैंने देखा, वो भी आया, ठीक है, जो ट्वीट उन्होंने की थी। आपने कहा कि ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। आपने कहा ये यहूदी साजिश है। यस, इसका हाल भी मेरा ख्याल है यहूदी साजिश क्लेम का वही होगा जो मौलाना साहब ने कहा कि ये अनुमान है भाईजान। वो मौलाना को तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अगर आपने ये लफ्ज कहे हैं ना, उस पर खड़े रहे, वरना कहने नहीं थे। किसी को यहूदी लॉबी का एजेंट कहना कि मामूली बात नहीं है। मैं आपको साबित करके देता हूं। देखिए मेरी बात सुन, जिस कांग्रेस का जिस रेजोल्यूशन का आपने हवाला दिया है, उसी जगह के ऊपर वहां पर गजा पर इजराइल के हमले को जस्टिफाई करने के लिए इससे ज्यादा भारी तादाद में वो रेजोल्यूशन पास होती है। वहां जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो हायर की जाती हैं। करोड़ों डॉलर दिए गए। जब जहाज हायर किया गया अभी पिछले दिनों मैच के दौरान, वहां पे बसेस के ऊपर जो एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, एक क्या फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरीके से वो तशहीर की गई और उनको दागदार करने की कोशिश की गई, उसी तरीके से यहां पे लॉबिंग की गई, जिसमें वहां का पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सज्जाद बरकी जो है, वो डॉक्टर आसिफ जो के कादियानी फिरके से ताल्लुक रखता है, वो ये सारे लोगों ने मिलकर करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। जब वो और वो क्या कह रहे हैं? आईएमएफ ठहर जाओ ना, ठहर क्या कह रहे हैं यार, ठहर तो जाओ। आप आईएमएफ के सामने जब खड़े हैं वो भी ठीक था। पाकिस्तान आईएमएफ के जो जाके ऑफिस के सामने खड़े होकर जो मुजाहरे उन्होंने किए
کروڑوں ڈالر انویسٹ کر کے مجھے یہ بتائیں وہ بھی ٹھیک تھا کہ پاکستان کو آپ کی فنڈنگ نہ دی پارٹی جائے؟ نے تو اس کو غداری قرار دیا تھا. دیکھیں نا غداری ہے نا. IMF کے بجٹ کو نہیں آپ کہتے ہیں IMF کے پروگرام کے خلاف کرے تو آپ کہتے ہیں آپ کس طرح یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے کہا اس سے بہت زیادہ انہوں نے نہیں کیا. ہم نے کبھی IMF کے جا کے آفیسز کے باہر مظاہرے نہیں کیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تحقیقات کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ اس کو صہیونی طاقت، یہ تو آپ کے اپنے مطالبات ہیں. لیکن نہیں یہ تو آپ میری بات سنیں، بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس صہیونی طاقت میں پاکستان میں. یہ باقی لوگ کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. انتخابات کی دھاندلی کے بارے میں آپ ہی کے پرانے رفقات ہیں جو پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ذرا سن لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں پہلے مجھے یہ اور سر سن لیں سنا دیں. انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے. جب پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے. 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سے ہارے ہیں یہ لوگ. یعنی عمران خان 2/3 اکثریت 2/3 سے بھی زیادہ سے جیتا ہے. میاں صاحب اپنی سیٹ جیت گئے تھے تو 130 والے 100% ہار گئے تھے. 70,000 ووٹ بڑھائے گئے ہیں ان کے کم از کم. کیا اس وزیر اعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ میں نہیں مانتا یہ بگڈ الیکشنز ہے، یہ رگڈ الیکشنز ہے. یہاں بکسے بھرے گئے ہیں. جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ متنازع رہے، لیکن اب کی بار متنازع ترین تھے. اچھا بھائی بڑی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی ساری اپوزیشن لگی ہوئی ہے. چھوڑیں تو صحیح، میری بات سنیں. مولانا فضل الرحمان صاحب میرے بزرگ ہیں، بڑے قابل احترام ہیں. آج بھی انہوں نے آخر میں تقریر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایک عالم دین کے شانہ شان نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آخری الفاظ جو ان کے تھے. اس کے علاوہ ان کو غصہ ہے اور لڑائی ان کی کن کے ساتھ ہے؟ جو انہیں مولانا ڈیزل کہتے رہے، جو انہیں گالیاں دیتے رہے، جو انہیں کرپٹ کہتے رہے. تو ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہی تو میں حیران ہوں نا. ان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے. سنیں، وہ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے. میری اگر کسی کے ساتھ یہاں ذاتی دشمنی کی حد تک بات ہوگی، کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہوگی تو میں اسے سیدھا جواب دینا. یہ ساروں نے پیسے پکڑے ہوئے نہیں پیسے نہیں پکڑے ہوئے. آپ تو کہہ رہے ہیں سازش ہے، وہ سارے بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تحقیقات کرو. یار میری بات تو سنیں. ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ کیس ہے نا، ڈسکس تو کر لو. ان کی لڑائی ہے KPK کے اندر. نہیں، ووٹ اگر KPK کی لڑائی ہوتی صاحب KPK کی لڑائی ہوتی تو PTI سے مذاکرات کر رہے ہو. KPK پہ میری بات تو پھر ان کا پنجاب میں تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے سیٹیں دینی تھی بھائی. سیٹیں انہوں نے جیت کے لینی تھی نا. جیتنا انہوں نے PTI کے مقابلے میں تھا. جیت گئے نا. پھر بھی یہ کون؟ اچکزئی، محمود خان اچکزئی، جماعت اسلامی. پہلے مولانا کو ختم کر لیں. پہلے مولانا کو ختم کر لیں. سر ایک ایک کر کے جواب نہیں دے سکتے. مسئلہ یہ ہے پھر آپ خود ہی پروگرام کر لیں. ہاں میں کر لیں، پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. بالکل تیار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک کر کے جواب نہیں دے. سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی. ساری اگر آپ ایک سیکنڈ حضرت 2018 کے الیکشن کے بعد بات کی. میں ذرا سنا. آپ اکیلے مل کے پروگرام کرنا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے اکیلے پروگرام. نہیں تو خود ہی کرنا تھا. سنیے نا سر، سنیں. چلیں. ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تحریک چلائیں گے، ووٹ کی چوری کا حساب لیں گے. دھاندلی زدہ الیکشن نا لیجیٹمیٹ الیکشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے. ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں، احتجاجی مظاہرے ہوں گے. جو الیکشن رگ ہوئی ہے. اب ہم نے پروگرام کس پہ کرنا ہے؟ پہلے ذرا آپ. میں تو صرف آپ کے آرگومنٹ سن کے خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اگر یہ تنقید کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ہم نے تنقید کی تو ٹھیک. کاشف مجھے اپنا موقع دھاندلی دونوں الیکشنز میں ہوئی ہے، مان لیں اور آگے چلیں. مجھے اپنے موقع پہ بات تو کرنے دینا. دیکھیں نا، PTI نے مان کے نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. PTI مان کے اس الیکشن کو KPK کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مان کے مولانا فضل الرحمان مان کے نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اچکزئی صاحب اس الیکشن کو مان کے تحفظات کے یار تحفظات کو چھوڑو نا. اگر تو یہ دھاندلی زدہ ہیں تو بھائی لڑائی آپ نے لڑنی تھی ان کے ساتھ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے. دیکھیں کم از کم ان سے یہ لے لیتے کلیریفیکیشن کہ جی جو پہلے ہوا ہم مولانا کی شان میں جتنی گستاخی کی ہے ہم معذرت خواہ ہیں. اس کے بعد مولانا جا کے بیٹھ جاتے. ہم مانتے بڑے اصولی بات ہے. ادھر سے سنے نا، یہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا PDM میں جانے سے پہلے. ادھر سے اچھا ہاں ہم نے کیا. کہاں کیا؟ ہم نے ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ. ہم مساق جمہوریت کی معافی مانگی دوسرے سے. ہم نے مساق بلکہ آپ نے PDM بنائی، باہر نکلے، پھر گالیاں نکالی ایک دوسرے کو، پھر اکٹھے ہوئے. نو ہم نے مساق جمہوریت کے بعد جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد
टुक टक तो मामूली घराने में भी लगी रहती है। अच्छा, तो अड्डी होए तो टुक टक लगी रहती है। लेकिन मसला ये, आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? वो कह रहे हैं धांधली हुई है, वो ईमान कहता है, वो अमरीकी कहते हैं। उसका क्या तरीका? हालांकि मेरा ख्याल है अमरीकियों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप भी सीरियस ले रहे हैं कि उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, मसला ये, मुझे वो फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया। फॉरेन ऑफिस ने क्या जवाब दिया? आप तर्जुमान तो नहीं, फॉरेन ऑफिस को समझा दें। उन्होंने कहा डज नॉट अलाइन वेल विद द पॉजिटिव डायनामिक्स ऑफ आवर बायलैटरल टाइज, यानी जो हमारी दो तरफा ताल्लुकात है अमरीका के साथ, उसके साथ ये जरा ज्यादा अलाइन नहीं करता। एंड स्टेम्स फ्रॉम एन इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोलिटिकल सिचुएशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलिटिकल सिचुएशन, इलेक्टोरल प्रोसेस की इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? रेजोल्यूशन की ना कोई कानूनी हैसियत, कोई हैसियत नहीं, ना कोई आईनी हैसियत। तो आपको इतनी आग क्यों लगी हुई है? आग इसलिए लगी है कि वहां पे जो करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, मैं उसकी तहकीकात चाहता हूं। मैं उस डॉक्टर सज्जाद के पैसों की इन्वेस्टमेंट की चाहता हूं। मैं वो जो डॉक्टर आसिफ है, जो पाकिस्तान की नजरियाती हदों का मुखालिफ है, मैं उसकी तहकीकात चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ अपने यहां तक जी रेजोल्यूशन आ गई वहां उस कांग्रेस में। तो मैंने आपको अर्ज किया, इसमें खराब बात गजा के खिलाफ, इसमें खराब क्या? गजा के मुसलमानों आपने ये पॉइंट स्कोरिंग कर लिया, मैंने कंसीड कर दी, 4 दफा कर दी आपको कि हम सारों को गजा की बात। सर यहाँ पे कोई गर्ज नहीं हजरत, कोई गर्ज नहीं। मैं एक बात बताऊं अब्बासी साहब, यहाँ गजा के ऊपर जमात इस्लामी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने ईद बच्चों ने रेजोल्यूशन की हजरत ईद अगलों ने अंदर पड़ी। आप तो गजा पे किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे साहब पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीकाकार होता है ना। क्या तरीका? ये तो नहीं होता कि 24 घंटे तुझे अपने रोड मरीली पहाड़ियां से जाके प्रोटेस्ट करो। यहाँ यहीं पे करें, लेकिन प्रोटेस्ट का एक तरीकाकार होता है। वो तरीकाकार क्या होता है? वो पुरअमन प्रोटेस्ट होता है ना, जाके लोगों को आगे लगा के आ रहे हैं किसी जगह पे। काशिफ साहब आप देखें, अगर उसी कांग्रेस के अंदर गजा के खिलाफ रेजोल्यूशन जो पास होती है, उसके लिए $74 लाख कौन देता है? मैं उसका नाम बता देता हूं, कांग्रेसमैन का ब्रेड शेयरमैन, ठीक है, वो पैसे लेता है। पैसे लेके और वही ब्रेड शेयरमैन जो है वो पीटीआई के लिए वो बानी ले रहे हैं। सुन तो सही नहीं यार, तू क्यों अपनी हमदर्दी में लगा हुआ इतना? मैं तो आपको हमदर्दी कर रहा हूं। आप उस वक्त से दिफा करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका को सीरियस लेना, जो कि मैं भी एग्री करता हूं। मेरी बात तो सुने, उसी ब्रेड शेयरमैन जो है उसने किसकी हक में एहतजाज किया? बानी पीटीआई के हक में एहतजाज किया। कहां? अमेरिका में। ये इनके पूरे जितना सोशल मीडिया वहां पे उन्होंने उसको शेयर किया हुआ है। जरा आप थोड़ा सा ठंडे दिलो दिमाग से, अभी आपकी उम्र उतनी नहीं हुई जितनी मेरी हो चुकी है। मैंने आप तो डायनासोर्स के साथ गुल्ली डंडा खेलते रहे ना। मसला ये, मैं उस उम्र तक तो नहीं पहुंच सकता ना यार। कभी इस्लाम के नाम पर, सुने ना, मैं आपकी दिल को खुश करने लगाऊं, इस्लाम के नाम पर कभी यहाँ पे नौजवानों का खून बहाया गया, कभी जमहूरियत के नाम पे, कभी तब्दीली के नाम पे। ठीक है, आज हमने ठंडे दिलो दिमाग से सोचना है कि ये जो पूरा एक जाल बुना जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्यों बुना जा रहा है? वो कह रहे हैं शफाफ इंतखाबात की तहकीकात कर ले। सर आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। कौन होते हैं यार? फिर वही बात, आपकी बात ठीक है, वो कौन आप होते हैं? कहें तुम कौन हो भाई, ठीक है, साइड पे रहो और कहें या तो आप क्लेम करें कि हमारे इंतखाबात शफाफ हैं। ये तो आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरह तो लगता है ऐसे कि पाजी धांधली हुई है, पर तुम कौन हो? अच्छा, 2013 साहब ने क्या कहा? सुने, 2013 में क्या हुआ था? धांधली। 2018 में क्या हुआ? धांधली। 2024 में भी यही। 2030 में क्या होगा? नहीं, 29 में क्या आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। तो आप जानता हूं, आप मान रहे हैं, जीतने वाला आप होगा। मान रहे हैं 2024 में धांधली हुई है। सुनना, आप मान रहे हैं? ये मानो कि जो हारेगा वो इलेक्शन नहीं मानेगा। आपने भी कहा 2013 में क्या हुआ? धांधली। 18 में माना, आपने ये तो मान लिया कि 2024 में मैं ये कह रहा हूं 77 में, क्योंकि आपने आज दोपहर को कहा ये शफाफ इलेक्शन थे। तो बिल्कुल शफाफ थे ना। आपको क्या है? यानी इतने शफाफ तरीके से धांधली की होगी यार। खुदा का नाम ले, 77 के बाद भी लोगों ने नहीं माना, 85 के गैर जमाती के बाद भी लोगों ने नहीं माना, क्यों मानने वाले 88 के बाद भी हारने वाले ने नहीं माना, तो धांधली होती है ना। 90 के बाद क्या भी लोगों आप ने नहीं ये माना। मानेंगे कि पाकिस्तान का कोई इलेक्शन फेयर नहीं रहा? मैं कहता हूं फेयर हुए, लेकिन हारने वाला नहीं मानता ना, हारने वाला नहीं मानता। 18 में धांधली हुई, क्यों नहीं हुई? तुम्हारे सामने क्या हुआ था? आप लोगों आरटीएस बैठा था, आरटीएस इस दफा भी बैठ गया, इस दफा भी बैठ गया। आरटीएस 2 दिन नतीजे नहीं आ रहे। यहाँ तो सारों के पास फॉर्म पकड़े हुए हैं अपने अपने, वहां तो फॉर्म भी अगले उन्होंने आपकी पार्टी के पास तो फॉर्म ही नहीं है। सबके पास है। कौन से फॉर्म है? अच्छा, वो आपको देने हैं या अदालत में देने? पहले यार बड़े अफसोस की बात है, आपको देने। अगर आप, मैं यकीन माने, अगर आपके फॉर्म हो ना और आपके पास वो अपने, आपके कितने पोलिंग स्टेशन? 400-450
آپ بس آپ یہاں پہ لا کے رکھے کہ یہ میرے فارم 45 واہ کیا بات ہے. جنہوں نے میری بات سنیں جو فارم 45 لے کر چل رہے ہیں وہ آ کے میرے پاس یہاں پہ ردی اتنی اکٹھی ہوگی میں موٹر سائیکل خرید لوں ردی بیچ کے اور آپ سے پوچھتے ہیں سر آپ کو دینے کاشف صاحب یہ دیکھیں سانو بھی دس دیو فارم 45 ہر بات کا ایک فورم ہوتا ہے, یہ کوئی ٹھٹھا نہیں لگانا ہوتا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین دیکھ لیں یہ لوگ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم کس طرح قوم پر مسلط ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اپنی پارٹی کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں. لیکن آج سلام ہے کاشف عباسی صاحب کی جرت کو جنہوں نے اس لوٹے کو ایک حقیقی آئینہ دکھا کر اور اس سے اعتراف کروا لیا. ناظرین آپ نے سنا ہے کہ آپ نے منہ سے اس نے مانا ہے کہ بالکل اسی طرح ہمیشہ سے دھاندلی ہوتی آ رہی ہے اور اسی طرح 2024 میں ہوئی ہے. ناظرین آخر کار اس نے اعتراف تو کر لیا لیکن جب کاشف عباسی نے کہا کہ آپ تم مان تو رہے ہو تو پھر اپنی بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا, کر گیا, کہنے لگا کہ یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں پر جو ہار جاتی ہے وہ نہیں مانتی. ناظرین یہ ہے مسلم لیگ نواز کے وہ رہنما جن کا صرف ایک ہی کام ہے کہ اپنی پارٹی کی ہم نے چاپلوسی کرنی ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ناظرین آپ نے دیکھا ہے پورے پروگرام میں اس نے صرف اپنی پارٹی کی چاپلوسی کی ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا. حقیقت پر مبنی کسی سوال کا جواب اس شخص کے پاس نہیں تھا. پوری قوم جانتی ہے کہ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اور وہ لوگ جو کل تک ان لوگوں کے ساتھ تھے ایک پی ڈی ایم ٹولہ بنا ہوا تھا, ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی تاریخ میں آج تک اس طرح کی دھاندلی نہیں جو 2024 کے الیکشن میں ہوئی ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً کاشف عباسی نے جو کچھ حنیف عباسی کے ساتھ کیا ہے کیا آپ کے خیال میں ٹھیک کیا یا غلط؟ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے لازمی دینی ہے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.